yan. Balbagan na yan. Para as. Sarap ako tayo. Handa. Nakakada. Nabenda. Bertulos siya. At bertulos siya. Uy. Ignition tulos si Ronaldo. Number tulos ni Sariyama. Uy. Yes. Yung parehasan. Yung masana. Yeah. Tobias Harris. Number 144, 199. Yan. Zion Williamson. City Edition. Busilis. DeAndre Hunter. Kabaliktad niyo. Sa Collins. Spurs. Sorry, mana. Derek Lively second year. Dawa nakabaliktad daw. Ini yung hot, ano na ni? Auto na ni. Auto. Ini mana? Ini mana? Uy! Dragon Ball. Gano'n mo na. Stephen Curry mo na. Stephen Curry mo na. Dragon yan. Stephen Curry mo na, boy. Ay, Sons. Ay, cool. Bulbul. Ay, di po kan. Huwag ko tayo, ano? Espian? 21 out of 75. Si paring bulbul lang ngayon. Sa auto naman kita. Sa auto. Sino sa'yo naman auto? Sa auto kita, ha? Oop! Adimbona. Murag dan yan. Nabasa ko sa ayun, nabasa ko lang yan. Oh. Pero magkamahurag na si Puna. Nahiling ko na sa bago, ha? Bona. RC. Golden Sexton. Kelwear. In B. Now playing pala yun. Now playing. Pangkahulik pala ni pangkahulik. McConnell. Uy, gano'n. Pangkahulik na yan. Jared McCain. Di ba yan? RC yan, RC. Jared McCain. Murag ba yan? Para sa itong kari. Jared McCain ulit to. Saan yan ito? Pangkahulik. Tara kong RC. Uy, maligtad. Tara kong RC. Orlando Magic. Paulo Banquero. Ay, Morris Wagner. Okay lang yan. Morris Wagner. Number 69 out of 199. Sana magayon. Oh, road to the finals number 1. Uy, SGA. Gawin mo na. Uy, puti ka. Walang galing, boy. 381. 384 out of 99. Ay, kumagayon, ano? Wala isa. SGA yung boy. MVP na kung sakali. Very good ka dyan, boy. Out of 999. Saya dah sudah tidak siya. Sa likod mo na, Cody Williams. Second year na rin Cody Williams. Ay, hindi nakatalikod. Meow.
nakatalikod. Hopla yan, hopla. Hopla. Uy. Jamuran ko ta. Hindi mo lang ako nakatalikod. Kung nakatalikod mo, gayon na eh. Ano po nakatalikod? Ano Sabi ko na, halibang ba yan. Pag nakatalikod, may arm kayo. Ay, Lakers pala yun. Dinwiddie. Oh. Dallas na. Tapos Spencer with Dinwiddie. Okay yun na. Naka-Lakers ka pero Dallas ka. Ayan. Uy, high voltage. Jason Tatum. Yan naman gusto ko mag-abot. Teka na. Yan naman gusto. Model hit. Opo. Ay, buro din nakatalikod ni. Durian. Ano ni City Edition eh. There's Maxine. Si maluwasan ko Maxi ha. Uy, nagkikinta pa ng surihan ko. Yan na si Karen oh. Ay, hindi ka nagtalikod Karen. Ay, hindi ka nagkarag naman oh. Biti ko to. Ano yun, nagkikita doon sa likod oh. Si Sidon eh. NBA hoops. Balitad. Sino ka? Milwaukee Bucks. Buray, Brook Lopez. Ay, iba kong number doon eh. Okay lang. Hindi ako nakarya. Tsaka nakarya. Ano eh? Suspense. Hindi nakabaliktad. Baliktad ko na yan. Pero nakabaliktad na eh. Yeah. Uy, bring ako niya. Sa klingan niyo. Klingan na. Kayo na klingan na eh. Ano number? Sa likod. Sana number. Sana number. May number. Sana number. Pero mga yung ano ko daw digdi. Magayon na no. May pasadang kan po. Silver oh. Laganan. Klingan ulit. Yun oh. Yun oh. Klingan oh. Si Jalen Durant. Ayan o, baliktad dyan o. Uy, baliktad dyan. Uy, kabaliktad dyan. Diyan mo na. Sayo na naman. Sisidaw ni. Shish ni, shish. Hindi mo nakabaliktad. Kala ko nakabaliktad. Hindi man pala. Damian. Game time. Darius Garland. May sarapan di. Game time. Bilang mo nagkintabi. Hindi nakatali ko na eh. Tuksyon ni. Kanusong kabus. Number. Orange. Tada ko RC. Yan tada ko RC. Uy. Uy, Ulap. Stephen Curry ang puta. Naulit. Okay. Stephen Curry tawag na nakaagi. Ano ba sinapa mo? Iyo. May number man to? Iyo, 149. Same. Pates 140 na? Iyo. Dahil yung number niya siya. Ay, 199 garo to. 199 garo to. Ba mas inuta? Bali, naarang na naman si Stephen Curry. Magaling ka talaga, Stephen Curry. Ako. Uy na si Durant. Gaya na lang mo kay Durant. Wala. Ay, buray ba ko ano? Arog lang ni kanito. Arog na saro. Malay mo. RC mo na lang. RC. Paulo Banquero mo na. Puta, sisi ka. Hindi ka pulo. Diretso ta na ni.
pula ba? Alexander Sara, bali, RC, okay lang. Hopla. Tara, tara. Desmond Bain. Kikintab-kintab ulit. Araw-araw ka to, eh. Tara akong RC. Ay, triple-double ka naman kayo, ay. Tara akong RC. Hindi RC, boss. Uy, road to the finals again. Road to the finals. Si Jokic. Pero may yung number. Oh, may yung number ano? Last pack magic ay road to the finals. Sino to? Pero bukas ang numbered. Ayun yan, sayang. May ano ba diyan? Score? Yung ano, auto ko din, numbered niyo. Parehas. Isa ro number do. May number ba, di ba? No. Mat talaga. Okay na po. Okay na po kami. Okay na. Recap na, recap.